नमस्कार बंधुरा स्टाडी उइथ सोमनाथ सर यूट्यूब चैनेले तुम्हारे सबाइके स्वागत। आजकेर भिडियोते थाकছে ইউজি पार्ट 2 बांगला अनार्सের সিসিবিজি 5 অ্যাসাইনমেন্ট সেট 1 এর 100% সঠিক উত্তর নিয়ে আলোচনা। তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকো। তো চলো আমরা ভিডিও শুরু করি। দেখে নাও সিসিবিজি 5 প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য। एक नम्बर प्रश्नटा कि बोलছে देखे नाओ। श्रीकृष्ण कीर्तन काव्येर आविष्कारक हलेन लिखबे बसंत रंजन राय। दो नम्बर श्री श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथेर लेखक के लिखबे श्री रूप गोस्वामी। तीन बांगला भाषाय रचित प्रथम चैतन्य जीवनी ग्रंथटी हलो लिखबे बृंदावन दासेर चैतन्य भागवत। चार श्रीकृष्ण कीर्तन काव्येर प्रकृत नाम कि लिखबे श्रीकृष्ण सन्दर्भ। पाँच शाक्त कवि रामप्रसाद सेनेर जन्मस्थान लिखबे हाली शहरे। छय बृंदावन दासेर गुरुर नाम हलो लिखबे नित्यानंद। सातेर दागेर प्रश्न मन रे कृषिकाज जानो ना पदटी कोन पर्याये लिखबे मनोदीक्षा। आठ चर्यागीतिर आविष्कारकेर काल होच्छे 1907 साल। 9 नम्बर प्रश्न देखो सुखे लागिया ए घर बाँधिनु अनले पुड़िया गेल अंशे कोन अलंकारेर व्यवहार होयेछे लिखबे विषम अलंकार। 10 श्रीकृष्ण कीर्तन काव्येर मूल पुँथिटिर कागज हलो लिखबे तुलोट कागज। तो এই ছিল সেট 1 এর প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে আলোচনা। যদি কোনো ছাত্রছাত্রীর অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার নোটের প্রয়োজন হয় এই নিচে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করে তোমরা স্বল্প মূল্যে সংগ্রহ করতে পারো। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করো, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটাকে অন করো যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব সবার প্রথম যেন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করলাম। তোমরা প্রত্যেকে ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো।